ଏପଟେ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୋ ମମି ଏଠି ପିଠା ତା ସହିତ ଚାହା ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଖାଲିରେ ଚାହା ପିଇକି ଯାଏ ତ ମମି କହିଲେ ମୋର ଯାହା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖାଇପାରିବି। So hey guys, welcome to my new vlog. आज vlog आज भिडियो आरंभ करी सकाळू सबआडे मेघुआ होगी पूरा किसी देखा 6टा टाइम बाजुची बर्तमान घरे अच्छी देखा जाऊ आकु कौन हो चलो आज मोर गोटे मस्त प्लानिंग अच्छी मुंडे पूरा सरप्राइज अच्छी देखिए मो आज सरप्राइज अच्छी तो कि सरप्राइज अच्छी आकु आकु भिडियो लगी रहा माने देखी कौन सरप्राइज अच्छी देखिए आकु आकु कौन हो मु तो एखुणी उठी माछ मारी जोड़े गाटर गले लोक गले माछ देउची माछ मारी माछ खाइ पाइ अछि माछ काई भाजी राछि माछ अछि खाइ पाइनु आहुरी माछ माछ हो एते माछ खाइ पाइलानी तो माछ अछि देखाइ पारेनी आहुरी माछ माछ हो सकाळ माछ भाजी देइ अछि की खाइ जमा ताई तो पले खाइ तू तो खाइ ओइ जा दुआ आले केते खाइ बोइ एकला आ माछ खाइ पारोनी खाइ माछ धरि जाबे ए वर्षा रे शीत होई मते तो शीत होली मते पानी भल लागु पानी भल लागु ओइबो मुर माछ खाइ पे लोक बाया पूरा निहाती माछड़ा गोटेटा वर्ष थरे गोटे मौका मिलुजी बढी पड़ी आसी भालो आसे तो मामू काले आइथले जे एठो मामू तो सो बुतले रसमान धरे कोन दुमनु केला गाड़ी ने लगी अच्छी उरा खाइ नै जी गाड़ी तो पी पड़ मिसा हला काको मानको एरा तो मामू एथे ये पापा को बोले नंगलो हाले नंगलो के हानते बात के आरु धरे गिरी के धरे गला गन के हो मामू केते मास मेरे एंदी हाय के आर पानी के छिएरा थिला माछ थिलाई सब जो सकाळ आइली जे ओइ पाड़ी थिला ढेरी बोलुतरा बराबर आइ जे बोलेरा पारे नि छे बोले पाड़ी न कोछना देगी तो बाबा रो देगी माछ लेला मामू हां से हम कह रहा हूं आयो बोल का दे मुझे के भाई देखन तो जरा आयो खोटा लगे है पानी ए घरे भेला जा पानी दे तेरा पानी तो अंगला भेला बड़ काना से आयो से है हां बड़ काना से आयो से है आरो को देखो है सगरो थोड़े देर धरे छले नुई हम सागा रे हम शरीर के माथा दे नहीं रे मुझे मसे कथि सकाळ पाग भी सब बड़े पूरा मस्त आड़ा से सकाळ बाथरूम बाथरूम जाइगिरी आड़ा जा कथा पानी तो पूरा बढ़ी को आसुजी पानी पूरा बढ़ुजी एखुनी पानी पूरा छिड़की कमी सारा एटा पूरा खोली गात कर टे अंचड़ा थी बढ़े चौड़ा कर हो सकाळ मेघुआ पाग पानी टे पड़ू रिमी रिमिकी देखा आका कौन हो गाई बाछुरी टे सेवा करदे ताकू वर्षा पड़ू सीना ताकू नहीं बांधा ठीक ठाक करदे हाँ गाई वर्षा ही पड़ू पाग पूरा ठीक ठाक बनाऊँगी मैगी खायापी 3टा मैगी असली कड़े Seperti surprise aku, ଦେଖିବା पहुँची गले भाई सरप्राइज होगी टीवीएस को गाड़ी देखा साइज देखा दो आपको कौन हो
বাপা এই যে এই গাড়িটা এই যে এটা কি বেশি দেখা তো টিকে ডবল ডিসি আর ডিএসএ সব আছে দুইটা কলর আছে আমার দুইটা তো দুইটা নালি করাটা ହିଁ দরকার নালিটা তো স্নেহর আসি নালি দরকার নালি তো সিংহ রাশি বলে তো নালি মোর নালি তো সিংহ রাশি তো নালি নালি দুইটা হয়ে যায় দেখে মন পাইলা মস্ত গাড়ি এরা এরা না কর গেল এটা আনা আছে ঠিক আছে রাইডার হলে আমি লাগবে হ্যাঁ মোরে ইউটিউব চ্যানেলে বুঝলা কি না এরা কাটে লাগবে বড়া হউ কালকে তো অতি মোর বন্ধ লাগবে দুটা गाड़ी बढ़िया लगे पूरा सपना पूरा होगा ना କାହିଁକି ନା ଆଜି ତମର ଛୁଟି ନାହିଁ ମୋତେ ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାର ବି ଥିଲା ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କାଳରେ ଏ ଗୋଟେ ପିଲା ନ ଗାଧେଇକି ସକାଳୁ ଆସିକି ରଖିଛି ତାପରେ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୋ ମମି ଏଇଠି ପିଠା ତା ସହିତ ଚାହା ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଖାଲିରେ ଚାହା ପିଇକି ଯାଏ ତ ମମି କହିଲେ କି ମୋର ଚାହା ଦରକାର ଖାଇପାରିବି ଦୋକାନ ଖାଇବାଟା ଖାଇବାଟା ଖାଇବା ମାନେ ହେଲା ନା ଯେହେତୁ ନା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ନିହାତି ପେଟରେ ପାଣି ବାହାରି ପଡ଼ିବ ମୁଖ ଯଦି ଗୋଟେ ହଉ ଆଉ ନାନୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ପାଖରେ ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଇଦେଲି ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ନେଉଛି ବୋଲିକି ସେ ପୁରା କାହିଁକି ସେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ହେଲେ ବି କହିଲି এইটা ହିଁ ନେବା ସେଟା ଭଲ ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ପିଲା ଗାଡ଼ି ନା ନାଇଁ ଭାଇ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ଦେଇନଥିଲେ ସେପଟେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିଟେ ବଇବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ପ୍ୟାଡ଼ କରି ସେନି ନା ପଇସା ପତ୍ର ସେ ଦେଇଦିଅ ସେନି ନା ଗାଡ଼ି ବଇବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ଦେଇନଥିଲେ ଗାଡ଼ି ମରେଇ ନଥିଲା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଗାଡ଼ି ଲାଇଟ୍ ପୁରା ଯାହା ହଉ ଦେଖାଯାଉଛି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଟମାଟୋ ଖାଇବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଗାଡ଼ି ଆଜି ଡେଲିଭରି ପାରୁନି ଖାଲି ବୁକିଂ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ ଗାଡ଼ି ନେବା ଗାଡ଼ି ନେଲା ପୁଣି ଦେଖିବା ଗାଡ଼ିର ପୁରା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ଡବଲ୍ ଡିସି ଅଛି ମୋ ଯୋଉ ଚାହୁଁଥିଲି ଏଇଟା ପଛ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ମିଶା ମିଳିଗଲା ମୋ ମନ ବହୁତ ଖୁସି ବୁକିଂ ବୁକ୍ ଆସିଲା ଆଥର ଘରକୁ ଯିବା ଗାଡ଼ି ପୁଣି ଯଦି ନେବା କଥା ଯିବା ଦେଖିବା ପୁଣି ମୋ ଗାଡ଼ି ଧରି ଠିଆ ହେଇଛି ଯିବା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ପୋଛାପୋଛି କରୁଛି ବାହାରିବା ଘରକୁ ଯିବା ଛତା ଆଣା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଛତା এটা এটা 160 ବଟା এটা 180 ହଁ ହଉ ଆଉ ବର୍ଷା ଛତା ନିହାତି ଦରକାର ବର୍ଷା ହେଉଛି ନା ଛତା କଣ ନିହାତି ଦରକାର ନା ଗଲେ ଘରକୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ଯେ ଆଣିଲେ ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଠିବା ପାଇଁ ପାଉଚଟା କି ପାଉଚଟା ଉଠେଇ ହେବନି ଏଇଠି ରଖିବି ଏଇଠି ଖଟାକୁ ବାକିନି ଖଟାକୁ ରଖିଦେବି ଏ ଭିତରେ କିରା କହୁଛୁ ନାଇଁ ଏଇ ଖଟାକୁ ଆଣିକିରି ରଖିଦେବା ଏଇ ଭିତରେ ଏଇଠି ରଖିଦେବା ଖଟାକୁ ନାଇଁ କି ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ଥିବି ସେଠୁ ଏଇଠି ଆଉ ତାପରେ ସେଠୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ପୁଣି ଘର ଫର ବନେଇବା ଆଉ ଏ ଖଟ ଜାଗା ରଖିବି ମୋ ଗାଡ଼ିକି ଆଉ ନାଇଁ କି ହେ ଠିକ୍ ହେବ ଏ ଖଟକୁ ଗୋଟେ ହଟେଇକିରି ମୋ ଗାଡ଼ି କିଏ ଥିବି ଏଠି ଆଉ ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି ମାପ ଯାକର ବର୍ଷା ତ ପ୍ରାୟ ଦିନ ପା ପୁଟର ପୁଟର କରୁଛି ପା ତିନ୍ତି ତିନ୍ତି ଯାଇଥିଲି ସୋରୁମ୍ ଯାହା ହଉ ତିନ୍ତି ତିନ୍ତି ହେଲେ ବି ମୋତେ କାମ ଗୋଟେ ସାର୍ ନାଇଲି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜିର ସରପ୍ରାଇଜ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବ ଭାତ ଖାଇବା ମା ଭୋକ ହେଲା ନା
ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ଷା ହେବନି ଖରା ଦିନେ ଖରା ହେବନି ଶୀତ ଦିନେ ଶୀତ ହେବନି କେମିତି ହେବ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ସବୁ ଋତୁ ସିଜିନ୍ ଲାଗି ରହିଛି ନା ତ ଖରା ଦିନରେ ଦେଖିଥିବ ନିହାତି ମୁଁ କେତେ ଝାଳ ଝାଳ ହେଇକରି କାମ କରିଥିଲି କି ନାହିଁ ହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନ ତ ଖରା ଦିନେ ଖରା ହେବ ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ଷା ହେବ କିନ୍ତୁ ବାର୍ଗେନିଂ କାହା କରିବାର ନାହିଁ ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ବର୍ଷାକୁ ବାର୍ଗେନିଂ ନାହିଁ ଖରା ହେଲା ଖରାକୁ ବାର୍ଗେନିଂ ନାହିଁ ଶୀତ ହେଲେ ଶୀତକୁ ବାର୍ଗେନିଂ ନାହିଁ ସବୁ କିଛି ସହିକିରି ଯିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିଲା ସିଏ ହିଁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯଦି ଚାଲିଲା କିନ୍ତୁ ସିଜିନ୍ର ଚେଞ୍ଜ ହେବନି ନା ଭାତ ଖାଇବା ଭୋକ ହରାନା ଖାଇବା ଭାଲୁ ଘରେ ଘରେ ବସିଗଲା ପୁଷ୍ପା ରେ ହଉ ଯାହା ହଉ ଦିନ ଯାକ ଯାହାର ଦେଖେଇଲି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ମୋର ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ନିଜେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୋତେ ମିଶା ଆଜି ଦିନ ଯାହା ଦେଖା ଦେଖି କଲି ଦେଖା ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ହେପ ପାଇଁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।